bro. Wah. Oke mas bro, sekali lempar mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro. Alhamdulillah mas bro, 2 kali lempar langsung dapat nih mas bro, kocolan manis nih mas bro. Nah, alhamdulillah mas bro, 2 kali lempar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Single Fishing SP3. Masih casting lagi mas bro. Kali ini berangkatnya agak sorean ini mas bro, udah jam 3 lebih, tapi cuaca masih agak panas mas bro. Ya alhamdulillah udah mulai agak surut ya, meskipun masih agak dalam juga mas bro, tapi udah mulai surut lah mas bro. Nah itu. Oke, terima kasih untuk mas bro dan mbak bro nya yang selalu mendukung atau mensupport channel Single Fishing SP3. Dan yang baru menemukan, saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa like, subscribe serta komennya agar channel Single Fishing SP3 tetap berkembang. Oke mas bro, nggak perlu lama-lama, masih biasa casting di spot banjiran bawah-bawah kelapa sawit nih mas bro. Dan nggak perlu lama-lama, simak keseruannya. Mudah-mudahan mas bro dan mbak bro nya terhibur dengan video saya. Oke, simak keseruannya. Walah, muncul mas bro, langsung disamber mas bro. Dan enak mas bro, turun langsung disamber. Oke mas bro. Wah, wah mas bro. Wah, alhamdulillah mas bro. Tadi sempat nyamber mocel, akhirnya nyamber lagi mas bro. Alhamdulillah nih mas bro, ukuran aduh lumayan lah mas bro ukurannya. Sedep, deket kali tadi mas bro nyambernya. Pertama nyamber nggak kena lagi, nggak kena, akhirnya nyamber lagi mas bro. Alhamdulillah ini poin lumayan mas bro. Oke, mantap, poin kedua, sip.
sekali mas bro nyambernya. Nah, alhamdulillah mas bro, deket-deket nyambernya, ganas-ganas ikannya mas bro. Nah, oke mas bro, alhamdulillah mantap nih poin ketiga. Tap. Aduh, bro. Oke mas bro, sekali lempar mas bro. Ikan kena mas bro. Lumayan betul enggak mas bro. Oke. Alhamdulillah mas bro. Sayang semak-semak mas bro. Seru mas bro. Ah, ukurannya mas bro, lumayan mas bro. Ah, ukuran sedang-sedang lah mas bro, setengah kiloan lebih nih mas bro. Ukuran sedep. Sekali lempar mas bro, langsung gap di pas tuh mas bro, di bawah pokok sawitnya itu. Nah, oke mas bro, mantap mas bro, poin keempat. Sip. Mas bro, mocel mas bro, nyangkut rumput mas bro. Aduh, belum rezeki mas bro. Oke. Kocolan mas bro, mas bro. Oke mas bro, 4 kocolan. Kita rilis dulu mas bro ya, masih kecil kali ini mas bro. Oke, kita rilis. Oke, tap. Oke mas bro, alhamdulillah mas bro. Wah, mantap mas bro, alhamdulillah masih air semua sayang mas bro. Oke mas bro, alhamdulillah dapat poin kelima ini mas bro. Oke, 2 kali lempar ini mas bro. Nah, mantap. Yang nyamper mas bro, nggak pas.
Oke mas bro, 3 kali nyamber mas bro, akhirnya kena juga mas bro. Aduh. Oke mas bro, nah, alhamdulillah ini mas bro, tapi masih kecil kali mas bro ya. Kita rilis ini 3 kali nyamber nih mas bro. Oke lah mas bro, kita rilis ya. Oke. Nggak pas mas bro, nyamber nggak pas mas bro. Kocolan lagi mas bro. Nah, nggak disentek pun kena juga ini mas bro. Nah, kocolan lagi, kita rilis lagi mas bro, banyak kali kocolannya. Udah jatuh mas bro. Nggak pas mas bro, ada yang respon. Mas bro, alhamdulillah mas bro. Oke mas bro, lumayan lah mas bro. Oke, poin ke-6 nih mas bro. Oke, tap.